ko makaawit. Makaawit man ta mo nga ingon pa sa among kauban bisan atong luwa yabag. So, pero sige lang kay nasalamat ta nga naay mga tao nga gihatagan og talento sa Ginoo og kana nagamit alang sa Ginoo. Gani lahi-lahi atong talento. Kay kung tanan ta maay maawit, wa nay maminaw. So, salamat magaigsunan nga nagpadayon mo sa pagtambong og karong Sabado aduna tay graduation kay seminar man na tay graduation pagka Sabado sa hapon 1:30. Katong inyong scarf, katong inyong shawl gihatag dad-on niyo to kay mao tong itaod sa inyo mag-asawa. Unya mo dawat mog certificate nga naka-graduate mo sa atong seminar, family seminar sa usa ka semana. At least yawat na lang na mo ibutang dito sa inyong bongbong, no, maka inumdum pud mo sa amo. Basin di ay dili namin makabalik diri kay tungod sa atong mga trabaho, pero magkita ta sa langit, magaigsunan. Magkita ta sa langit. Nanata sa ikaupat nga bahin sa atong seminar. O kagabi ato na natun-an ang usa na pod ka kinabuhi sa usa ka babayi nga nabag-o siya pinaagi sa iyang kasinatian kang Ginoong Hesus. So daghan nga mga tao nga nabag-o sa ilang kinabuhi ug usa kita magaigsunan nga nasinati nato si Kristo ngano nga naata karon. Kay kung wala nato nasinati si Kristo tingali wala ta diri karon. Or tingali diri nato nasinati si Kristo diri nining dapita diri sa kalampisawan. So salamat kanani ang akong parinti, no? Akong parinti kaning mag-asawa diri, maayo kay mdula, no? Mr. and Mrs. Kilia. So dito mi ganiha sa Tisoy na diri si Agaw Rogelio. Gaw, nakakariya. Wa pa tingali kaabot, pero salamat kayo. Gipadadaan mig butong dito sa balay. Ingon sa tag-iyas balay nya, pastor, nay giyabudri nga usa ka sako nga butong gikan daw na sa Tisoy. So dagang salamat. Amo to hinahinayan ugma. So, karon nga gabi magaigsunan ato tun-an ang usa na pod ka kasinatian diri sa balang kasulatan nga medyo imposible gyud nga mahitabo magaigsunan. Apan salamat nga pinaagis gawom sa Ginoo ong kini nga tawo na usab siya sa iyang kinaiya. O kini ang kasinatian dad didto sa Damascus. Unsa ang eksperyensya dito og kinsa ning tawhana? Og kining tawhana magaigsunan mao ni si Saul. Si Saulo nga taga Tarsus. Og mao ni karon magaigsunan ginganlan nga apostol Pablo. Ang iyang ngalan kaniadto sa siya wala pa nagdawat kay Kristo mao si Saulo. O kining pangalan Saulo, no, sikat kaayo ni kaniadto. Gidungog ni nga pangalan tungod sa iyang gahom mga kaigsunan. So tanaw nato kung unsa ang kinabuhi ni Saulo sa wala pa nasinati si Kristo mga kaigsunan. No? So naba diri karon mosulti nga sa wala pa nasinati si Kristo unsa ang iyang kinabuhi, unsa imong kinabuhi, no? So brother, volunteer taga Kabungahan, nay taga Kabungahan diri nga mga seminaryan, mga seminaryan nato. Lipat-on Kabungahan, lipat-on, nay taga lipat-on. Ang ato nga mga seminaryan, ha? Ikaw Brad, karon lang kani abot? Taga-asa ka? Ha? Lipat-on. Lipat-on. Imuha din dali dire. Tindog ni brother. Ali dire. Asawa nimo? Ha? Wala ni asawa?
Akin eh. Murag ulaw-ulaw pa ingon biya sa seminar nga ayaw nyo kaulaw inyong asawa kay. Sige brother, ali din. Tindog rin kay. Panalangin man eh. Basta mo tindog ka, si pastor ana andam na na, no? Okay, gikan makaslipat-on. Unsay imong kinabuhi karon? Ha? Unsay imong kahimtang sa imong kinabuhi? Nagsimba ka ba or unsay imo nagtrabaho ka nya na kay bisyo ana ba? Sige daw. Sige kay maminaw ta. Sige lang, ayaw. Oh. Gikan ko sa ubrago kanina mong na late ko. Ay katapas kita Gatapas. Sige, gatapas. Oo. Tapos, kamusta imong pamilya? Okay naman. Na okay man sila tanan, tatagaan sila mayong lawas sa Diyos. O kami tanan. Pila inyong anak? Wala pa. Wala pa? Sige lang. Thank you sa Lord nga mayming lawas tanan. Ang mga igsoon, ako mga kaliwat. O tanan rin nga nadita nang gatapok, tagalan sila mayong lawas. Sa Diyos. Salamat. Okay. Wala kadungog ka gabi Brad nga wala sa gabi So wala ka kadungog gabi ingon sa atong lecturer ang pinakamalipayon nga mag-asawa katong way anak. Sister, di ba? Tinuod. So layig anak og 5, bisag 5 lang. Kadagma-dagma kag pangita og bugas. Pero karon kay wa mo'y anak, bisag di mo mulong-ag isak adlaw, di mo maunsa. Bisag isa ka semana patinghali. Pero pastor, pwede mabuhi man sila nga ingon sa Biblia, ang tao mabuhi nga bisan nga dili lang sa tinapay, pero mabuhi sila sa tuna o bugas. Okay. Sister, kuhaan nyo diri, kamo duha ang magdawat diri. Kamo gyud duha. Imagine, wala na gibunot ang inyong pangalan. Ale sister, kay picturean man. Okay ha? Kay moampo mininyo nga duha. Unsa man iampo mo namo nga makaangkon mo anak o iampo namo nga di lang gid mo makaanak so at hangtod-sangtod. Okay, sige. Sige pastor, murag gini mo ihatag lagi. Ihatag, okay. Okay. Okay, grabe oh. Unit top or guys ano? SM. SM, grabe SM. Okay. Siya ilungag. Okay. So, salamat brother, sister. Kanang talagsaon ni atong kasinatian, no? Talagsaon. Unsay imong masulti? Unsay imong sulti? Sige daw, sulti. Sulti pod para nga maulawon lagi ni silang duha. Sige, sulti daw. Sulti. Gamay lang nga isulti. Sige. Salamat kistanan nga sa Lord nga gihatag nga blessing. Thank you. Okay, salamat kayo. Karon pa ko nakakita nga ang asawa maulawon ba? Talagsaon ra gid sister nga ang asawa maulawon kay ingon sa seminar, ang asawa pag masuko, pag sulti, mao na nga ang asawa dugay matay. Sige. Salamat kayo Brad. Pasensya lang yun nga mauna man gid kamatay ani. Sige lang. Magkuhan lang ta, no? Okay. So mga kaigsunan, daghan ang atong mga kinabuhi kaniadto nga wala patas Ginoo, dili basta-basta. Tingali. Kung pasultion mo diri karon siguro Brother De Los Santos, I don't know kung you are born in Adventist family or not. Dili, konbertido ra, no? Mrs. De Los Santos, tingali lahi-lahi ang ilang mga lahi-lahi ang atong kaagi. Si pastor ambot asa ni nagawas nanis kawayan siguro sa unang panahon, no? Asa ka ni gikan ning tawhana, no? So, wa ni address. But anyway, pero si Saulo, ang iyang kinaiwo, ingon diri, pagdakop sa tanang mosunod kang Kristo. Kuyaw ang iyang trabaho magaisunan. Ang tanan nga mosimba, ang tanan mo basag Biblia, iyang dakpon. Unsa pa gyud? Giaprobahan ang pagbato kay Esteban. Sa diha nga nagwali si Esteban, siya di ay nagsugo nga batuon si Esteban samtang gawali. Kuyaw no? Abi ninyo sa unang panahon,
Kanang mga nagawali, may nagawali. Sa manini, wala. Linupad ang mga bato. Daghan ang mga bato. Pasalamat adri sa inyo. Why bato? Walay bato. Di ba? Sa una, grabe. Agang lupad ang mga bato. Lagubo ang gym. Nadlok ang mga tao. Pagsunod gabi, wala na malik. Kaya basit maigo sa bato. Kaya nga naman sa una, si Stephen, nagwali siya, unya, gibato siya tungod kay gisugo ni Pablo, na batuon siya. Ing-ana ka-influensyado si Saulo, mga kaigsunan. Ano sa pagyod? Paghulga o pagpatay, batok sa mga tinunan sa Ginoo. Ang mga tinunan, ang mga disipulo, gipamatay, gipanghulga, ang uban giprito sa mantika, mga kaigsunan. Grabe ang iyang kinaiya. Apan, ato tanawon kung unsa ang kasinatian ni Saulo sa atong Ginoo. Buhat 9 verse 3. Verse 3, Ingon diri, og sa naglakaw siya, nagsingabot siya ngadto sa Damascus. Nakaabot siya sa dapit nga Damascus, dito sa dalan sa Damascus. Og sa iyang paglakaw, usa ka kahayag gikan sa langit, mikalit pagsidlak, libot kaniya. Uy, samtang naglakaw si Saulo, mga kaigsunan, adunay kahayag gikan sa langit nga nitugpa dito, nituyok sa kay Saulo. Natingala Saulo og iyon diri, og natumba sa yuta, og iyang nadungog ang tingog nga nagingon. Uy, pagsidlak, muragi bato si Saulo, mga kaigsunan, naigo sa sidlak, natumba si Saulo, unya nakatdungog si Saulo og tingog. Unsay tingog? Ingon sa tingog kaniya, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo ako? Mao nang tingog gikan sa langit, mga kaigsunan, nganong gilutos mo ako? Pasalamat na walay mga bana, walay asawa, nga gilutos ang asawa urbana nga motambong sa krusada. Nagwali mi dito sa Bukidnon, tong dito pa mi na-assign sa una, 2012. Nagwali mi, na isa ka pamilya dito nga among kasabay kada gabi. Kuhaon sila sakyanan, tingali mga 30 minutos ihatod dito sa wali. Apan sa katulo kagabi, wala na sila namalik. Hangtod na human ang wali, 2 semana, wala na namo nakitaan katong pamilya nga tuwa perminti naglingkod at ubangan. Nawala na. Nangutana ko dito, ngano wala man katong pamilya, mga kaigsunan. Oy, ingon sa nagkuha, ingon niya, pastor, wala na sila nakabalik. Kay ang ilang ginikanan, gikordon, gikadinahan ang ilang balay, gikadinahan ang kural, dili sila pagawason sa ilang balay. Gilutos sila. Kay katong pamilya, mga kaigsunan, asawa o mga anak lang ang nag-adto, ang bana wala. 2017, 2012, 5 years after, mga kaigsunan, niadto kog Cagayan. Nag-lecture ko dito sa usa ka simbahan. Pag human ako lecture, nay nagduol sa ako. Ingon niya, pastor, happy Sabat, kamusta? Kamusta naman ka? Ingko, niya, kaila ka pa na ako? Wala akong nakatimaan ba? Kisa man diay ka? Ingon niya, ako tong tuas Bukidnon nga nagwali mo dito, nga nawala mi after 2 days. Ingon niya, ako to ang usa ka anak atong pamilya nga inyong kaatbang permanente nga mukaon dito sa usa ka balay. Kay na may panihapon ilang krusada dito. 2 semana, libre panihapon. So, mga kaigsunan, ingon niya, ako to. Karon niya na ko sa Cagayan. Nag-graduate na ko pagkapastor. Karon, ingon niya. Ko kamusta? Ingon niya, ang amo ginikanan, ang amo nga papa nga naglutos namo. Ingon niya, na-converter. Uy, mura giliso siya sa Ginoo. Gilisos Ginoo. Og diha, gi-Bible studyhan sila tibuok panimalay. Nabautismuhan sila tibuok panimalay. Karon, duha na sila magsuon nga naa pagkapastor. Praise the Lord, igsuon.
Grabe. Dili basta-basta ang kasinatian og si Pablo mga kaigsunan. Ingon siya mo niyang kahimtang ni Pablo og siya miingon, kinsa ka ba Ginoo? Kaingon, ngano gilutos mo ako? Ingon niya, kinsa man ka Ginoo? Og siya mitubag, ako mao si Hesus nga imong ginalutos. Nagtubag ang tingog gikan sa langit mga kaigsunan nga ako ang Hesus nga imong gilutos. Ang ikaupat nga punto, ang pagbag-o ni Saulo ngadto sa pangalan Pablo, mga kaigsunan. Versikulo 9, og sulod sa tulo ka adlaw, siya dili makakita. Kaysa diha nga naigo siya sidlak katong kahayag gikan sa langit. Nabuta si Pablo, mga kaigsunan, sa tulo ka adlaw di siya makakita. Wala say kaon, wala say inom, mga kaigsunan. Apan giayo ni Kristo si Pablo, mga kaigsunan. Sa laktod nga pagkasulti, nakabalik ang iyang pananaw. Gibautismuhan si Pablo, mga kaigsunan. O sa pagyod, og sa walay kahadlok, nagwali sa ngalan sa Ginoo, og siya nakigsulti og nakiglantugi batok sa mga Hudiyong Kristiyanon, apan sila naninguha pagpatay kaniya. Karon si Pablo na pod ang peligro yang kinabuhi kaysa diha nabag-o sa kay Kristo, nagwali siya, karon siya na pod ang giplanuhan pagapatyon sa mga Hudiyo nga mga Kristiyanon, mga kaigsunan. Ingana ang kinabuhi ni Pablo. Og unya may kalinaw na ang iglesia sa tibok Judea, sa tibok Galilea, og sa tibok Samaria. Katong Samaria kagabi, natindugan man tong iglesia, kay nagwali man tong bawihana, nga mausik si kay Kristo, nagwali si Kristo dito, nagwali ang mga disipulo, daghan ang nakonverter na taga Samaria, og nahimo na si Pablo, mga kaigsunan, nga misyonaryo sa Huda, sa Galilea, og sa Samaria, og nalig-on silang tanan. Mga kaigsunan, mauto ang kinabuhi ni Pablo. Ang usa ka kasinatian, mga kaigsunan, sa atong Ginoo, makapabag-o sa ato nga kinabuhi. Tingali, nagkalaylay ang atong konbersyon. Nagkalaylay ang pamaagi sa Ginoo. Paano kita gidala sa atong Ginoo? Parente, tingali, lahi ang inyong eksperyensya. Salamat nga kamo ni adto karon. Kay kaning inyong eksperyensya, mauni ang hinungdan, mauni ang sinugdanan sa inyong eksperyensya sa atong Ginoo. Wala ko nagdahom nga parente. May mga kilya dire. Kay nga mong mga ginikanan, gikan doon is Luzon. Mga Ilocano, niabot sa Iloilo, ng Ilonggo, abot sa Mindanao, na Bisaya, abot dire sa Occidental, na himong mga Bisaya. Mga Tagalog daw ang ato gawan ng mga lahi, no? Hindi pala tayo basta-basta kapatid. Mga Tagalog pala, no? Pero, mga kaigsunan, ang Ginoo adunay plano. Ang Ginoo adunay nagkalaylay nga kasinitian sa atong kinabuhi aron kita mabag-o sa atong Ginoo. Gani, mga kaigsunan, kung unsa man ang imong eksperyensya, ang atong eksperyensya lahi sa imong eksperyensya, apan usa lang ang hinungdan nga diin ni ata karon wala nay lain kung dili ang atong kasinatian ngadto sa atong Ginoo. Igsoon, si Pablo, grabe ang lantuwi, grabe ang resistance sa diha nga si Pablo, mga kaigsunan, gitransform sa Ginoo gikan sa mupagpatay og tao hangtod nga nahimo siya nga magwawali ni Kristo. Gani, mga kaigsunan, ako na sayod nga kita gusto nato nga kanunay mabag-o sa atong kinabuhi. Gusto nato nga ang atong relasyon mamintinar sa atong Ginoo.
gikan karon diri sa atong kasinatian hangtod na gyud sa pagpadayag ni Kristo. Gani igsoon ko nang imong tinguha. Nga ikaw mo sunod kang Kristo sa walay bali-balibad, sa walay alang-alanging alanganin, mga kaigsunan. Kung imo kana nga desisyon, o ba ni ako karong gabi sa pagtindog, kay mohimo kita sa pagigsaad diha kay Kristo, mga kaigsunan. Atong isaad kay Kristo ang atong kinabuhi, nga kining atong kinabuhi dili na iyas kalibutan kung dili iya na ni Kristo. Kung imo kana nga tinguha, brothers and sisters, pwede ba kunimo ubanan sa pagtindog? Magahimo kita sa pinasahi nga pagampo. Salamat. Salamat, mga kaigsunan. Salamat, mga kaigsunan. Nga karon nga semana ato na sinati si Kristo. Salamat nga dili nato biyaan si Kristo. Salamat nga bisan pa nagkalaylay ang hagit sa atong panimalay, naiaway, nailalis. Apan salamat nga nagpabilin ang intact ang atong panimalay. Brother and sister, pila na mo katuig sa inyong pag-asawa? 90. Dugay-dugay na. Dugay-dugay na. Pero nagpabilin kamo nga kamo. O kining inyong pagkakamo, wa gyud mo nagbulag-bulag. Wala gyud dangtod karon nagadulog gyapon mo. Ayaw gyud bintahi. Bahala na. Bahala na. Bahala na. Dili gyud mo bulag. Bahala na nga daot ang katre. Dulog gyapon didto sa katre. Bahala na. Hubin pa. 18 anyos. 17, tanawa. Hangtod karon nagpabilin pa ta. Og kana nga kisanatian, tungod kana pinaagi sa atong Ginoo nga mao si Kristo. Magampo kita. Ginoong Dios, salamat sa mensahe. Salamat nga bisan pa unsa kadautan ang among kinabuhi. Apan salamat sa gahom sa balang espiritu nga maoy nagdanag sa among tagsa ka mga kinabuhi. O kami karon nagkinabuhi na uyon sa kinabuhi ni Kristo. Gihay kami sa tanang panahon. Ligo na ang among relasyon asawa ug bana. Og ligo na ang among relasyon ngadto kang Ginoong Hesus. Kaya amo kinigitugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amo manluwas. Amen. Pwede na akong makalingkod.